Danas je najveći dan u gradu automobila. Dan je nogometnog prvenstva i svi su ovdje. Pogledajte super kamion. Od gore on vidi sve. Najbolje mjesto u gradu automobila. O ne, vulkan eruptira. Pogledajte svu tu lavu. Matilda, što se događa? Možeš li nam reći što se zbiva s vulkanom? Link Force. Imamo hitan slučaj. Walter je zarobljen na planinskoj litici. Walter je zarobljen na planinskoj litici okružen lavom, a nosi pobjednički trofej. Dim je toliko gust da ne vidimo gdje je Walter, a prvenstvo se ne može nastaviti bez njega i trofeja. Cijeli grad čeka. Evo plana. Prvo ću pronaći žarišta, zatim će Frank ugasiti vatru i na kraju će super kamion spasiti Waltera. Skeniram sada. Vruće točke identificirane. Šaljem koordinate Franku. Imam ih, već radim na tome. Jedan riješen. Još dva. Tim se razišao. Imam Walterove koordinate. Šaljem ti ih sada. Alo? Ima li koga? Ne mogu se pomaknuti. Lava je svuda oko mene. Super kamione, Walter te treba. Samo ti možeš doći gore. Ti to možeš. To je baš duboko. Super kamion se boji visina. Jeste li se ikada bojali nečega na velikoj visini? Ne gledaj dolje! Gledaj Waltera! Walter! Biću uz tebe cijelim putem. Svaki metar. Nećeš biti sam tamo vani. U redu. U redu. Idemo po njega. Super kamion se pretvara. Super helikopter move. Idi, super kamione, idi. Jako je visoko. Još malo. Još 10 metara. Imam te. Super truck, došao si. Stvarno si došao. Uspjeli su. Walter je spašen. Super kamion ga je podigao ravno s planine. Prvenstvo je u tijeku. Link Force je opet spasio stvar. Super Truck se danas bojao visine, ali gledao je Waltera, a ne provalio i svejedno je krenuo. To je pravo značenje hrabrosti. Ne moraš prestati biti uplašen, samo moraš krenuti unatoč tome. Vidimo se sljedeći put. Večeras nije obična noć u gradu automobila. To je festival noćnih svjetala, najblistavija i najsjajnija noć u cijeloj godini. Festival noćnih svjetala je večeras. Grad automobila nikada nije izgledao tako sjajno. Super kamione, pogledaj sva ova svjetla. Spreman vidjet kako Car City blista. Jedna noć je sasvim dovoljno svjetla. Frank, to je festival noćnih svjetala. To zoveš svjetlosnim spektaklom? Ovo je pravi svjetlosni show. Način rada za festival uključen. Link Force. Nestalo je struje u gradu automobila. Sva su se svjetla ugasila. A sve je to zbog problema u rudniku, odakle grad automobila dobiva energiju. Nešto je uzrokovalo urušavanje ulaza u rudnik. I sada je potpuno zatrpan stijenom. Nitko ne zna zašto. To je misterij. Budući da je rudnik blokiran, energija ne može stići do grada, a to znači da nema struje za festival svjetala. Super kamion se mora pretvoriti u način rada bušilice kako bi razbio stijene, da ga Matilda i Frank mogu slijediti i popraviti energetski sustav. Radim na tome. Spreman za pokret. Vratimo svjetlo u ovaj grad. Izdrži autogrej, dolazi.
U redu je bojat se mraka, super kamione. Mnogi od nas se boji, ali ne moraš ići sam. Tvoji prijatelji su odmah iza tebe. Super kamione, uhvatio sam tvoj signal. Frank i ja ćemo biti odmah iza tebe cijelim putem. U redu. Za Car City osvijetlimo ovu tamu. Super kamion se transformira u... Spreman probiti se kroz bilo što. Sada Link Force može ući u rudnik i riješiti problem. Odmah iza tebe. Osvjetljavamo put. Duboko u tami, Link Force traži izvor problema. Eto, taj kabel je sav potrgan. Nismo sami ovdje dolje. Radi, Link Force, ne dajte mu da pobjegne. Trebam vas oboje odmah. Okružimo ga zajedno. Ja ću ovu da. Okružimo ga. Molim te, ne ljuti se. Nisam htio ništa slomit. Marley se izgubio u mraku i napasao na špilju. Tak se kabel oštetio. Hej, u redu je. Strah od mraka događa se i najboljima od nas, čak i meni. Samo nekoliko iskri za zakrpati i gotovo. Energija ponovno teče. Odličan posao, Link Force. I baš tako, festival noćnih svjetala ponovno traje. Vau, prekrasno je. Hvala što si me pronašao. To je ono što Link Force radi. Čak se i heroj ponekad može bojati mraka. Ali uz prijatelje pored sebe i najstrašnija misterija samo je zagonetka koju treba riješiti. Wow, izgleda veoma blagdanski. Pitam se što se ovdje događa. Pozdrav svima. Pripremate li se za godišnji festival Autograda? Odi po njih, super kamionu. O ne! Što se ovdje događa? Evo te, super kamionu. Tvoj zli blizanac uzrokuje kaos u gradu. Evo lopova šešira. Super kamionu, vrijeme je za transformaciju. Trkaći auto. Dobar odabir. To je najbrži auto u Autogradu. Imaš ga, super kamionu. Ali što je to? Zli blizanac se može transformirati u tebe, super kamionu. Moraš ga zaustaviti. Ne daj mu da pobjegne, super kamionu. O ne! Upalilo se crveno svjetlo na semaforu. Morati ćeš stati. Hej, to nije dozvoljeno. O, zdravo, Massimo. Pripremaš li se i ti za festival? O ne, put ti je blokiran, super kamionu. Sada Massimo misli da si ti napravio nered. Možda je najbolje da se transformiraš i očistiš cestu, super kamionu. Super, buldožer stiže u spas. Evo doktora Ziga i nosi šešire za zabavu. Bolje ti je da se požuriš, super kamionu. Dobro obavljen posao.
Sada zaustavimo doktora Ziga i spasimo festival. Hej, Geri, jesu li ceste čiste za festival? Doktor Zig je ponovno transformirao zlog blizanca. Što to sada smjeraju? Ponovno su pobjegli. I svi su ljuti na tebe. Dobar posao. Sada zaustavi lopova prije nego festival započne. Praviš li svoje specijalne kolačiće za festival, Kerry? O ne! Evo doktora Ziga sa zlim blizancem. Kradu kolačiće. Čini se da zli blizanac zaista uživa u tim kolačićima. Sada su 2 super kamiona. Kerry je zbunjena. Doktor Zig je razbio antenu. Sada se super kamionov zli blizanac vratio u normalu. Ne radi. Sada je tvoja prilika, super kamionu. Upotrijebi ST3000. Wow, dobar pogodak, super bumerangu. Što je sa šeširima za zabavu? I trubom igračkom? Nemaš izlaza, doktore Zig. Sada vrati šešire za zabavu. To! Festival je spašen. Sve je spremno za festival, ali ne nedostaje li nešto? Točno! Super kamion je zaustavio lopova i vratio šešire za zabavu. Zdravo, bebe! Ovdje se zbog glasina da je u polju kukuruza dinosaur. Budite pažljivi, čuo sam da je jako strašan. Vidi, otisak dinosaura. Je li to dinosaurov rep? Otkud sam ovaj dim dolazi? Trčite, bebe, bježite odavdje. Uspjeli ste, ekipo. Čekajte, gdje je Chili? Nemoj mi reći, još uvijek je u labirintu sa dinosaurom. Brzo, bebe, upitajte za pomoć. Super kamionu, odlično je što si ovdje. Moraš pomoći Chiliju, izgubio se u labirintu. Ali budi pažljiv, u labirintu je dinosaur. Dobro razmišljaš, super kamionu. Najbolji način da pobjedimo dinosaura je drugim dinosaurom. Pronađimo sada Chilija prije nego li ga drugi dinosaur pronađe. Chilija nema nigdje. Ovako nećemo pronaći nikoga. Moraš smisliti drugi plan, super kamionu. Imaš ideju? Odličan plan. Sa radarom ćemo pronaći Chilija začas. Siguran sam da je ovdje negdje. Vidi, radar je nešto uhvatio. Čekaj, što ako je to dinosaur? Približava se. Ha? Ove noge izgledaju poznato. Znači, ipak je to bio dinosaur. Otiđimo odavdje, super kamionu. Imaš li plan? Ne mogu vjerovati. Strašni dinosaur je zapravo cijelo vrijeme bio krokomil. Ova šala uopće nije bila smiješna, ti zli kroko. Pa, ja se ne bih tako smijao. To ćete naučiti, lažni dino. Nevjerojatan si, super kamionu. Jesi li već znao da je krokomil bio strašni dinosaur?
Uvijek me iznenadiš. Vratimo sada Chilija natrag njegovim prijateljima. Ovim putem, super kamionu. Ne boj se, Chili. Super kamion te došao izvući iz ovog labirinta. Točno, bebe. Nije bilo dinosaura. To je bio samo krokomil. Gledajte. Chili je pronašao izlaz. Ali gdje je super kamion? O ne! Dinosaur je ipak bio stvaran. Samo mirno, ekipo. Siguran sam da će nas super kamion spasiti. Kakav si ti šaljivac, super kamionu? Vidite, bebe, u labirintu nikada nije bilo dinosaura. Što je to bilo? Dobro jutro, policajci. Što se dogodilo? Zdravo, bebe. Znate da se ovdje ne možete igrati. Morate prestati, inače će policija doći. Jeste li u redu? Što radiš, robotska Matilda? Super kamionu! Policijski robot kažnjava svakoga u gradu. I to jako. Otkako su bebe udarile crveni gumb sa loptom, ponaša se jako čudno. Vrijeme je za transformaciju. Odlična ideja. Hajde, imaš je. O ne, samalo. Zarobljena je tamo. To je to. Matilda, odi do izlaza iz tunela i zatvori ga. Hajde, super kamionu. Nemaš gdje pobjeći. Što se upravo dogodilo? Morati ćeš pronaći drugi način kako da to napraviš. Super kamionu, imaš li ideju? Zabranjeno je ući ovdje. Okej. Želiš je privući tako što ćeš raditi loše stvari, kao što je ona tebi zadnji put. Hajde, Matilda. Vidiš, ništa se ne događa. Matilda, nemoj trčati. Super kamionu, moraš pomoći Matildi. Trči brže, super kamionu. Što se događa? Nemoguće je stisnuti dugme na taj način. Wow, kakva pirueta! Imaš kakvu drugu strategiju? Naravno, vrijeme je da upotrebiš ST3000. Dobra ideja, tako možeš udariti dugme sa udaljenosti. Polagano, super kamionu, uzmi si vremena. Dobar pogodak. Jako blizu. O ne, ovo nije dobro. Super kamionu, vrijeme je da idemo. Baš imaš sreće. Pa, čini se da je sve riješeno. Mislim da žele svoju loptu. Tvoja je.
Wow, izgleda zabavno. Paziš na bebe? Izgleda umarajuće. Wow, nešto se događa. Čini se da je Massimo imao nezgodu u prodavaonici guma. O ne! Pažljivo! Moramo nešto učiniti. Ne brini, super kamion je stigao pomoći. Fora! Izgleda varljivo. Možda će nam transformacija pomoći. Buldožer, mrak. Fora. O, jednu si promašio. O ne! Učini nešto. Kuka, odlično. Morati ćeš pokušati ponovno. Fora! O, crvena, plava, žuta. Čini se da je Massimo dobio nove gume. Što mislite, bebe? Wow, imate roze i žute gume. To je mrak. Dobrodošli na utrku autograda. Sudjeluju jaki natjecatelji. Walter, je li vrijeme da daš signal? Jesi li u redu? Matilda predvodi utrku. Peto mjesto. Bolji si od toga, super kamionu. Imaš li asa u rukavu?
Krokomil je brzo napustio utrku. To je veliki povratak. Prečica. To je varanje, Krokomilu. Marley gubi kontrolu. O ne! Prepreka je na njihovom putu. O ne! Palačinke dolaze odasvud. Pazite se! Matilda je u redu. Nastavi sa utrkom, Superkamionu. Čini se kako su Edna i Brooke nezaustavljive. Ovo postaje sve zanimljivije. Vatreni obruč. Ovo postaje teže. Što nije u redu, Edna? Dobar potez. Oh, Edna, bojiš se otvorenog mosta, zar ne? Ne brini. Superkamion će te osigurati upotrebom užeta za vuču. Brooke i Krokomil su do sada sigurno stigli na završnu liniju. O, čekaj, još uvijek imaš šansu. Pobjeda ili gubitak, prijateljstvo je uvijek prvo. Čini se kako su se Matilda i Marley vratili. Varao si, Krokomile! Superkamionu, izgubio si utrku, ali dobio povjerenje prijatelja.